kaya mawa na ko, makainom-nom mo na ko nga. Kinala na pag-eskwela, importante gyud. Mauni si Nanay Minerva, usa ka babae nga tricycle driver nga lumulupyo sa Toledo City. 14 na siya katuig nagdrive og sikad para lang mabuhi ang iyahang pamilya. Labi na gayod nga ang iyang bana adunay sakit sa kasing-kasing. Mumusuon ako nga lisod kayo. Kamoy muluwas akong kalisod. Nahimong emotional si Nanay tungod sa iyang kalisod nga kahimtang. Ug sa di pa nato siya tagaan og gamayng gasa, ato usang susihon ang iyahang panimalay ug kahimtang sa kinabuhi. So guys, karon gauwan, bahala na rain or shine ta. Naami diri karon sa Toledo City kung asa nagpuyo og nanarbaho si Ate Minerva. Karon ato siyang adtuon og ipanghatag nato sa iyaha ang mga gagmayng hinabang. Ano, manghapon. Dayon ko ha. Diri nakapuyo si ate. So kumusta man ka ate? Laban lang sa buhay, day. Pila na day ka katuig ga drive og sikad? 14 years na siguro. Kaabot pa ko ani niya sa una guys, elementary pa ko mo ni siya kung sakyan pa uli. Ngano ikaw may nanarbaho, wala day kay bana? Naiba na pero nasakit man siya niya. Og di ta magkugi, wa man tay kaon. Gikan siya na sakit sa kanang baga ba niya dayon karon arthritis na sad siya. Wala ka galisod sa imong trabaho nga buot hunahon pang lalaki man siya kay drive magsika, di ba? Magunahon na sad ko usahay nga ug di ko mulihok ako mga anak, luoy kayo sad kay akong bana nasakit man pero kuan lang gyud og unsay makaya sa laki makaya sad sa babay basta wala lang tay diferensya kamao lang mo maningkamot para sa tong pamilya. Mao gyud girl power. Ikan sa buntag mga alas 7, mauli na ko mga alas 4 or di ba mga alas 3. Aside sa ikaw nga nanarbaho, wala kay laing kaabag di ay. Usahay tagaan ko sa kong anak og money inig sweldo niya bisag minyo na mohatag yapon ako pero panagsara pero di ko angay magsalig nila kay na minyo na manggod sila. Naabot jud ko anang itabua ka ng lisod jud ka istanan pero wa may babag ang kalisod basta depende sa paningkamot. Pero magpugi lang di gyud ta magutman. Wala mahibaw si ate nga aduna mi gamay nga sorpresa. Sorpresa nga pwedeng makatabang niya sa iyang pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Duha ka 50 kilos nga bugas, mga dilata ug uban pa. Dugang niini ang 2005 nga kwarta para pod aduna sila'y magasto-gasto sa pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Kini gamay lang nga tabang tungod kay kini amo ang page, wala pa mo income. Nya salamat kaayo ani day. Kay og wala gid ron ang akong grasya nga nadawa. Gikan pa ko na mo sa hero day nya pertimang uwana day nya nakapalit na kog usa ka kilong bugas nya sudaan. Moto ni uli na lang ko kay pertima basaan ako. O nya unsaon na lang kung mawala ka, simba ko palayo. Ako lang kuan nila nga paningkamot lang mo eskwela kay og wala ko ilay ikabili ninyo nga kana ra gyud edukasyon para ug mawa na ko kamo ray makatabang sa inyong kagalingon. Kay og ang edukasyon lagi akong ipasunod ninyo walain kay di na nako madal sa langit ini mawala na ko ning kalibutan na maura gyud na eskwela gyud na sila balag kun sa kalisod nato. Maura gyud na ako ipasunod nila pag eskwela lang gyud kay maura gyud na ako lay kabili nila. Basta maningkamot lang mo kay mawa na ko makainom-nom mo na ko nga kinala na pag-eskwela importante gyud kay aron dili ta magkalisod-lisod mumusuon ako nga lisod kayo kamoy muluwas akong kalisod murag ikapoy na sad ko pero daghan kay kog mga anak ako rin na kamot. Dili lalim ang gisagubang ni nanay karon isip usa ka babae nga tricycle driver. Gawas nga kapoy kini kitang tanan adunay laing problema gawas sa kalanon. Sama sa mentalidad ug mga pangandoy nga kutob na lang sa pangandoy. Pero si nanay usa ka ehemplo nga tanang kalisod makaya ra gyud pinaagi sa pagpadayon og paningkamot. Kaya na mo ang tanan kalisod.